عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصل القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغ النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi langit, seluas jagat raya yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan subuh ini di tanggal 7 Februari 2021 ini kita alhamdulillah ditakdirkan kembali Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan zikir, dan alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk riyadhah, latihan duduk sampai dengan waktu matahari terbit, waktu isyraq. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga sahabatnya selawat Allah, dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang saleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat uzma di junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa setiap hari Minggu kita akan membacakan hadis-hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disabdakannya kepada sahabat-sahabatnya pada saat itu sudah 1442 tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu bersabda kepada sahabatnya, dan sekarang ditulis oleh para ulama, yaitu salah satunya ulama Al-Imam Al-Alamah Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Abi Bakr Suyuti, yang menyusun setiap sabda-sabda Rasulullah SAW. Setiap babnya terkandung 10 sabda-sabda kanjeng Muhammad SAW yang terangkum dalam kitab Tanhiqul Qaum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan kembali sabda-sabda kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadrani wa qulina salihah وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته وأهله ولمن دخل في بيت أجمعين كل شهر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع السلسلة طريق قادرية ونقصبانية مع السريالية والجميع طرق أطول وضراء سلطان عوية أحضان قطب العالمين الشيخ محمد الشعب القادر جيلاني قد تسلى الشفاء وسنسيه بقسم جنيدي البغدادي والشيخ أحمد فضل سبت جيل الغفار
وسنسي تهاك لسبك الأبوان وتنشيء بكلمة وضرب السيكون القرش عبد الله مبارك بن نور محمد وضرب السيكون القرش حمص رحمه وفتاة العارفين وضرب السيكون القرم الشيخ محمد عبد الغاصب مسنون القادري النكسبلي المتقي الكامل المكمل الموافق قطب الصمداني المهدي الجديد رضي الله عنهم قدس سرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم أدرى الشيخنا المحرم سنن المحمد وإلى الرسول وإلى سنة محفوظة وإلى سنة شرف وعقوبة بالسعيد الرحمن وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإلى كرب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومحبتك. Kita buka lagi kitab Mubahul Hadis. Sekarang memasuki bab yang keempat, yaitu keutamaan fadilah bersalawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-babu rabi'u fi fadilati salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat menerangkan fadilah keutamaan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda 14 abad yang lalu bahwa ada keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bersalawat kepada aku, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berrahmat 10 rahmat. Allah seandainya umatku membaca salawat 10 kali, Allah akan membalasnya 100 rahmat. Kalau kita membaca salawat 1000 kali, Allah akan membalasnya setimpal, tidak ada lagi kecuali akan diberitahu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra." Siapa saja yang bersalat kepada aku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberi rahmat kepada yang membaca salawat 10 kali itu 10 kali. Wa man shalla ala asra, siapa saja yang bersalat kepada aku 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, maka Allah akan memberikan jalan rahmat sebanyak 100 kali. Wa man shalla ala mi'atan, siapa saja yang membaca salat 1000 kali, siapa saja membaca salat 100 kali, sallallahu alaihi alfa,
maka Allah akan memberikan rahmat 1000 kali. Wa man shala'a alfan, siapa saja yang bersolat kepadaku 1000 kali, lan tamasun nar, dia akan terbebas dari siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah keutamaan, salah satu keutamaan yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Perintah ini bukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kaum mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang terus menunggu di makamnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas malaikat itu menampung seluruh bacaan salawat hamba-hambanya yang ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia. Malaikat itu siapa saja yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditampungnya dan akan diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu sampai dengan hari kiamat terus menampung siapa saja umatnya yang soleh, yang senantiasa membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya malaikat itu menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja dirinya, tapi juga disebut ayahnya, kakeknya, buyutnya, sampai semuanya disebutkan. Karena malaikat memberikan informasi kepada ya Rasulullah, ada seorang Fulan bin Fulan membaca salat untukmu. Misalnya saya bertanya, membaca salat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut juga ayah saya. Ayah saya juga dapat mendapat salawat, kakek saya juga dapat, buyut saya semua dapat. Jadi satu kali membaca salawat, bukan saja yang membacanya, tapi seluruh keturunan kita juga ke atas akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi yang sudah senantiasa membaca salawat setiap hari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat. Dalam metode cara bertorikoh, metode dengan menggunakan torikoh Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suraya Syekh Rasa, setiap kali mau berzikir senantiasa membaca salawat 3 kali. Setelah istighfar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad 3 kali. Kemudian setelah berzikir berdoa, ada juga disampaikan doanya, yaitu salawat kepada Allahumma sholli sholatan kamil, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dilanjutkan lagi setelah berzikir lagi membaca salawat Ibrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus dibaca setiap hari, setiap waktu, itu yang dibaca oleh para yang pengaman pelestari Toriko Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suraya. Terus senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu saja, ketika berzikir khotaman
Para pengamal juga terus bersolawat pada Nabi Muhammad SAW minimal setiap kali 3 kali, ada 5 kali, 7 kali, maksimal 100 kali saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam minimal 3 kali. Terus dibacakan dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kaya manakiban seperti manakiban juga tetap disertakan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan manakiban dengan salawat bani Hasim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Itu dimulai sebelum awal manakiban. Setelah pada saat ketika mereka dimulai, setelah membaca salawat Al-Quran, dibacakan lagi salawat Torikiyah. Allah, dibaca salawat Torikiyah lagi, terus dibaca salawat. Dan pada saat setelah selesai, dibaca tawasulan. Dengan di situ juga ada salawat nari yang dibacakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman على سيدنا محمد الذي لا تنحل بالمقال وتنقل القلوب وتقضى بالحوائج وظل الرغائب وحسن الخواتم والمامون الكريم وعلى صبي في كل هدم ونفس بعد كل مأمون الله. Setelah itu dibaca salawat. Setelah ketika hikmah ilmiah juga dibaca salawat. Setelah selesai seluruh ibadahnya dibaca lagi salawat bani Hasim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ditutup dengan salat badan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi para pengamal Thariqah Qadriyah Samaniyah terus membacakan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin lain apa-apa orang kecuali ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah disampaikan ini, sudah diamalkan, sudah dipraktekkan oleh para pengamal Thariqah Qadriyah Naksabandia Pondok Pesantren sudah siap dikuasai. Kita tinggal sekarang bagaimana cara mengamalkan, silakan terserah bapak-bapak bagaimana cara mengamal. Yang penting tiap hari harus bersalawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang lupa atas salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan lupa jalan ke dalam surga. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya Allah, man nasiya as-salata ala faqad akhfa tariqal jannah. Siapa saja yang lupa bersalawat padaku, kata Rasulullah SAW, maka dia sungguh akan tersesat jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita berdakwahkanlah, beristiqomahlah bersalawat pada kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak membaca salat dalam kita berdoa saja, kalau tidak membaca doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa kita akan layang-layang, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya man shalla ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من دعاء إلى بينه وبين السماء حجاب. Tidak ada satu doa pun yang diucapkan oleh hambanya kecuali di antara langit dan bumi ada hijab, ada penghalang. Gitu. Jadi kalau kita berdoa ada penghalang. Kata Rasulullah SAW, hatta yusalla alayya, sampai dibacakan kepadaku salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana kalau tidak dibacakan? Tidak akan mana-mana doanya. Maka terus lanjut ayatnya, "Bayya yusalli alayya ikhraqa dzalika hijaba wa rufi'a du'a." Maka apabila dibacakan salat pada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbelahlah hijab itu, terbukalah hijab itu, maka wa rufi'a daraja wa rufi'a du'a, maka akan diangkatlah doanya pada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa saja harus bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah diajarkan oleh para ulama kita. Awali kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kita membaca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kita doakan ya. Doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tutup dengan salawat lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan ditutup dengan alhamdulillah. Wa doa alhamdulillah. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa utama-utama doa adalah mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita membaca doa saja harus membaca salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah kita punya pengetahuan bahwa kalau pada doa harus ada salawat minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali 1442 tahun yang lalu bahwa siapa saja hambanya yang membaca 100 kali sholawat, maka Allah akan mengijabah hajatnya, cita-citanya, obsesinya sebanyak 100. Yang 100 kali itu dibagi, 70-nya untuk di akhirat, 30-nya untuk di dunia ini. Sebesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin." Siapa saja yang berselawat padaku, banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin, setiap hari 100 kali, qadallahu lahu fi mi'ata hajatin, maka Allah akan menetapkan baginya 100 hajat yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'ina minha di akhiri, 70-nya untuk di akhirat nanti. Wa salasina minha di dunyahu, dan 30 lagi untuk keperluan di dunia ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu, karena padilah yang sangat utama membaca salawat kepada Muhammad SAW. Tinggal kita mau apa tidak membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lama, bukan kemarin, tapi sudah lama. Sudah 14 abad yang lalu, 1442 tahun yang lalu sabda ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan lisan ini sekarang sudah sampai ke telinga-telinga bapak-bapak dan dimanapun berada, bahwa keutamaan sholawat amat sangat fadilahnya sangat. Alhamdulillah. Menutup kajian ini, Rasulullah SAW bersabda kembali, "Man shalla ala sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu isrina marratan wa lam yamus hatta yubashshira bil jannah." Siapa saja membaca salat pada Rasulullah SAW satu kali saja, maka malaikat akan memberikan ampunan kepada yang membacanya 20 kali. Walam yamus hatta yubashshira bil jannah, dan dia akan diberi kabar gembira ketika meninggal dunia, akan diberi kabar dengan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus senantiasa bersolawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu saja Bapak-bapak yang dapat kami pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Menutup uraian ini, kajian ini, seperti biasa kita doakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, sahabat, tetangga yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau isolasi di rumahnya. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada mereka semua dan Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Fatihah Al-Fatihah. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala suami yang saleh, istri kita yang salehah, semuanya berkah, keluarga berkah, ilmu kita berkah, semuanya berkah sekalian, berkah selama-lamanya. Jadi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk tetap beribadah Allah Subhanahu wa taala dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan semua maksud baik kita, baik menyangkut dunia maupun urusan akhirat. Dikarenakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على نبينا وشافعنا ومولانا محمد وسلم رب الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد والكرم وإياك نستعين وبه شيطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وارحم محمد صلاة ترضينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقي لنا جهنم وهنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الرجاء وتبلغنا غير من جميع الخير والصحة وبعد الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ودمر بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم سلمنا وسلمنا من معنا. اللهم بلغنا وبلغنا من معنا. اللهم احفظنا واحفظنا من معنا. اللهم اعصمنا واعصمنا من معنا. اللهم ارفع درجاتنا ورفع درجات معنا منا بالاستجابة فاستجيب لنا يا الله برحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الحرمين وبحق الجد الحسن والحسين بلغنا يا الله إلى بلد المشرفة والزمزم والمقام والمشعر الحرام وإلى المدينة المنورة يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيما الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه المرسلين وعلى المؤمنين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah